रोजगार माध्यम साजिछि महुल फूल। रायगढ़ जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक रे थिबा आदिवासी अंचलर अनेक गाँ एवं सखाळे महुल फूल संग्रह पई गाँ लोके जंगल मुहा हेउथवा देखिबाकू मिलिछि। दिन तमाम महुल फूल संग्रह करिथांती परे ताको घरको आनी किछि दिन खरारे सुखांती। सुखिला परे ताको बिक्री करती। सेठु जहा पैसा मिले ताको नहीं परिवार प्रतिपोषण करती। महुल फूलर चाहिदा थिबा सत्ते उपयुक्त बजार व्यवस्था नथिबारु अभावी बिक्री शिकार हेउछंती महुल फूल संग्रहकारी। शिव कृषिका এটা কোন গুটৌছ এটা মূল কোন হবো এটা এটা নাই কি শুক করনু আও বিক্রি করছু শুকেকি বিক্রি করছ হ্যাঁ এটা কেমতি কোন নউছন মার্কেট রে কেজি কেতে টাকা কোন কেজি 30 টଙ୍କା মার্কেট রে হেলে ସବୁଦିନ আসি গুটৌছ মৌল হ্যাঁ ସବୁଦିନ ଆସି କରି ଗୁଟଉଛୁ। ଦିନକୁ କେତେ କେଜି କଣ ଗୁଟଉଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ଓ ହେଉଛି ସବୁ ଗଛ ବେଟବୁ ବୋଇଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପକେଟ ହଉ କେତେ କେଜି ଥାଉଛି ସେଠି? କେତେ କେଜି? 50 କେଜି ରହିବା ପକେଟରେ। ହେଲେ ହେଉଛି ହଁ ମୌଲ ଶୁକେଇବାକୁ କେତେ ଦିନ କଣ ଲାଗୁଛି? ମୂଲ ଶୁକେଇବାଟା 2 ଦିନକୁ ଆଗ ଶୁଖୁଛି। 2 ଦିନ ଶୁକେଇଲେ ଶୁଖୁଛି ହେଲା। ତ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କାମ ନାହିଁ ଏଟାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୁଟଉଛୁ ମୂଳ। ପେପର ପାଟ ନାହିଁ मूल सुखाई बापू मुई 2 दिन सुखाई देबू और बाजार के नहीं जीवो बाजार के नहीं करी आ नून मरची केन कर आन पर काई भेट के का आजकल काम नहीं किछ नहीं फिचार जी मासे हेबो କୋଉଠି ନେଇ ଶୁକଉଛ ମାକୁ? आकु घर को नेउचु चोतरा के सुकोचु ତାପରେ ଶୁକଉଛ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ମା? अरे से 50 କେଜି से गुटे पकड़ते होची गुटे दिन के ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ହଉଛି। ଘର ପରିବାର ସବୁ ଆସି ଏଠି ରହୁଛ ଗୁଟଉଛ? ओ ହେଲେ ସକାଳ ଆଇଛ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯିବ? सकाळ आसुतु अरे संद के आकजी भी गोप मोल बेट बाक तोले भी ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା खाइबा पीबाटा ଧରିକି ଆସିଛ? ସବୁ ଧରି କରି ଆସ। ଏବେ ସକାଳ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦିନ ତମାମ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପରେ ତାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଆରାମସେ ଚଳେ ପରିବାର। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଦୀପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।